अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृथाः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रम् भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्याननं शलभयन्मुनिमन्वधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषेननुभक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै वद्भक्तिमागसि कृते कृपाञ्च शंसन् वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Yes, Uttamam Bhagini, nice chanting. So just a small suggestion what I can say is, you start little slowly so that you will not be in a position to repeat or you may not miss the thing. So nice chanting Bhagini. Uttamam. नमस्ते भगिनी. Namaste Bhagini, 1 second. Yeah. Yes Bhagini.
अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनाम कनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्या भक्त्यैव देव न चिराद भृताः प्रसादम् एनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सा द्वादशी व्रतमधो भवदर्चनार्थम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रात् पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञार्थपारणमुहूर्तसमाप्तिभेदात् वारैव राज्ञार्थपारणमुहूर्तसमाप्तिभेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदध्वदिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुद्धोद्धृतजटो विततानकृत्याम् कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तपात्रमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन्वथावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् खः कालचक्रमतिलङ्घयति तपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषेणनु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याहं बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु सम्भोज्य साधु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते Yes, nice chanting, Uttama Bhagini. Only few places. Third shloka, first pada Bhagini. सा द्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम्
It is Dirgha there, Sadwadashi or Sadwadashi is there. Sadvadashi. Sadwadashi is there, Sadwadashi. It is Sadvadashi. So Sa is there, Dirgha. Sa is Dirgha, Bhagini. Sadwadashi only, Haraswa. Okay. Sadvad. Okay, Bhagini. Yes. Yes, Sadvadashi. Yeah. yes, that one. Then fifth shloka, first pada. राज्ञार्थपारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात्. There also Dirgha. Muhurta. Muhurta you are saying, Muhurta. Okay. Rajñाधपारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात्. Yeah. Yes. Then seventh shloka, third pada. खः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः. Yes, now correct. Tita, first time you chanted. Now you chanted Titya. Yes. Then next one, eighth shloka, last pada. या ह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन्. Yes, now recited correctly. Yahyambarisha, that half ha should also be here. Yes, nice. Then 10th shloka, first pada. राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान्. That pratikshya, ya should be heard very clearly. Okay. Yes. राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमाननाश्वान्. Yes, Uttamam Bhagini. First time only Pratiksha here. Now second time when you chanted correctly. Uttamam. Okay, Dhanyavadah. thank you. Dhanyavadah. Namaste Bhagini. नमस्ते भगिनी। Namaste. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्स्वङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृता प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रार्थपाणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च शनृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशाभिजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे भिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिभीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिवन् बधावि धावन्नशेष भुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वञ्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव
भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषेणनुभक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यं बडीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमया वनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृते कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषु विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Very nice chanting, Bhagini. Only in the 8th shloka, when you chant that last pada yah, that ih you can give a little more clearly. Yahyambarisha, that half ha should be याह्यम्बरीश yah ih. याह्यम्बरीश Yes, correct, Bhagini. So, then ninth shloka, second pada, one more time, Bhagini. राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् Yes, first time Tramayava I heard, now you chanted Tramasava. Uttama Bhagini, nice chant. धन्यवादः Dhanyavadaha Bhagini. Yes, Namaste Bhagini. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभाग Can I chant, Bhagini? Yes, Bhagini. Continue. वैवस्वदाख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामकनरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सतैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृत्ता भक्त्यैव देव न चिरादभृत्ता प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षन्तधौ मधुवने यमनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्रार्थपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं व्रतश्च सनृपेण पदार्थिशीलः मन्दं यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारण मुहूर्त समाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान् कृत्याञ्च तामस्
तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन् शेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते कतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्य पास्तः सर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादग राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषो शोष्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रदीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषौ विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् माप च समां पवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते Yes, Uttamam Bhagini, nicely chanted. One or two places, some clarifications. Third shloka, second pada. वर्षन्तधौ मधुवने यमनोपकण्ठे Yamunopa, Yamuna Nadi, Yamanopa meaning marido. That one. Okay, Fifth shloka, third pada padungo. प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन्. Yes, correct, Bhagini. Then sixth shloka, third pada. त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते. Continue that one, second, last one also. ज्ञानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत्. Yes, the first time, Krityanalam Shabhayan I hear. Now you chanted correctly, Shalabhayan. Then ninth shloka, first pada. Okay. तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः. Yes, correct, Bhagini. Yes, Uttamam Bhagini. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः Bhagini. Yes, namaste Bhagini. नमस्ते भगिनी। Namaste. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादं येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं
चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तो वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततानकृत्यां कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चं कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानहमृषेणनुभक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावणौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकं समामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Yes, Uttamam Bhagini, nice chanting. धन्यवाद Dhanyawad. धन्यवाद नमस्ते भगिनी। Namaste Bhagini, one second. हाँ हाँ। Yes, Bhagini, you can start. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामक सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिराद वृथा प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम्
सत्त्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्त समाप्ति खेदात् पारैव पारणमकारि भवत् परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो विदतान् कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनन्दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्नपदा च कम्पे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन् न शेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चं यः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन् नमन्तं प्रोचे भवानहमृषेणानुभक्त दासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदाधखिलाशि शोस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृताञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषि विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढन् रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां भवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते Nice chanting, Bhagini. Only in two places. In the 7th shloka, 3rd pada, starting padingola. कालचक्र Kada சொல்றேன் இல்லையா? Yes. Then 9th shlokaல 3rd pada. चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै. Yes, Uttama Bhagini. Nice. धन्यवाद भगिनी. धन्यवादः Bhagini. नमस्ते भगिनी. Namaste Bhagini. Namaste. ஒரே ஒரு நிமிஷம். Yes Bhagini, start பண்ணுங்க. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभाग नामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः
तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादबृधाः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेभ्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मथुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमपि वीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चं कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वै ययौ स च भवन्तमवन्तदैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं यह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोष्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप स च मां पवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते எஸ் உத்தமம் பகினி நைஸ் சாண்டிங் ஒன்றும் ரெண்டு பிளேஸில் நான் கேட்குறேன் அது மட்டும் திருப்பி படிங்கோ செகண்ட் ஸ்லோகால தேர்ட் பாதா येनास्य याचनमृतेभ्यभिरक्षणार्थम् நமிருத்தேபியன்னு படிக்கிறேன் இல்லையா நமிருத்தேபிய பாதான் வரணும் அங்கே येनास्य याचनमृतेभ्यभिरक्षणार्थम् ஓகே அந்த பா வந்து பான்னு கேட்டது அதுதான் அப்புறம் ஃபிஃப்த் ஸ்லோகால லாஸ்ட் பாதா படிங்கோ
क्षिप्यन् क्रुद्धोद्धृत जटो वितनात कृत्याम् விததான நாத்தன்னு மாத்தி போட்டுக்கிறேன். விததான கிருத்தியம். ஓகே, மேபி அந்த படிக்கும்போது அந்த ஃப்ளோவில் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஏறிடும். ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் 8வது ஸ்லோகத்தில் லாஸ்ட் பாதா யாஹ்யம்பரீஷ பதமேவ பஜேதி பூமன். எஸ், நவ் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் யஹ்யம்பரீஷன்னு ஹஸ்வாவா படிச்சுட்டு இப்போ கரெக்டாக படிச்சுட்டு. அப்புறம் 9th ஸ்லோகால 9th ஸ்லோகா 3rd பாதா चक्रे गते मुनिरदा दखिलाशितोष्मै. ஷீஷோஸ்மை. चक्रे गते मुनिरदा दखिलाशिशोष्मै. ஷோக்கு அப்புறம் சரஸ்வதி இஸ் சொல்லணும். ஷோஷ்னு வந்துடக்கூடாது. ஏன்னா ஷீ ஷோ எல்லாமே வருதுங்க. शोस्मै. शोस्मै. ओके, ஷோஸ்மை கரெக்ட் பகினி. ओके, ओके. ஆல் தி அதர் பிளேसेस ஆர் கரெக்ட் பகினி. नमस्ते भगिनी. धन्यवाद भगिनी. नमस्ते भगिनी. नमस्ते भगिनी. यस. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृतः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगामयमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुद्धोद्धृतजटो विततान कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाचकम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमीत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदा
चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Uttamam Bhagini, nice chanting. धन्यवादः धन्यवादः भगिनी. Namaste Bhagini. Meenakshi Bhagini, unmute பண்ணிக்கோங்க. नमस्ते भगिनी. Namaste Bhagini. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं व्रतश्च भोक्तुं व्रतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगामयमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्त समाप्ति खेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कृथोद्धृतजटो विततान कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिद्वीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् दावन्नशेषभुवनेषु भिया सपश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः
शर्वै ययौ स च भवन्तमवन्दतैव शर्वै ययौ च शर्वै ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च वितमेव मान्यन् ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाभ्युषेस्मै चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमके समामनाश्वान् सम्भोज्य साधुस्तमृषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Yes, Uttamam Bhagini. 1 second, kindly wait. I will come. Huh? Yes, Bhagini. Yes, Bhagini. நான் கரெக்டாக வந்து மிஸ்டேக் இல்லாமல் படிக்கணும்னு நான் ட்ரை பண்ணி படிச்சிருக்கேன். ஒரு சில இடம் மட்டும் நான் கேட்குறேன். 4th ஸ்லோகால 2nd 3rd பாதாவும் படிங்கோ. 4th, okay. 2nd and 3rd. दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं व्रतश्च नृपेण परार्तिशीलः என்னாச்சுன்னா போக்தும் விரதஷ்ச இல்ல விருத்தஷ்ச அங்க விருதா வரணும். விருத்தஷ்ச ஓகே எஸ் விருத்தஷ்ச நృపேன பரார்த்திशीलः கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் 7th ஸ்லோகா ஸ்டார்டிங் படிங்கோ. धावन्न शेष भुवनेषु भियास पर धावन्न शेष भुवनेषु भियास पश्यन् उत्तमं भगिनी. ओके 10th श्लोकाल फर्स्ट पाद राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेक समामनाश्वान्. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா கேட்டது, இப்போ கரெக்டா படிச்சிட்டேன். எஸ் உத்தமம் பகினி, நைஸ் சாண்டிங். धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः भगिनी. हरि ओम गुरुजी. नमस्ते भगिनी. हरि ओम गुरुजी. हरि ओम.
अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रतारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्शनार्थम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्शनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तो वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुद्धो धृतजटो विततान् कृत्याञ्च तामसिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वथावीत् धावन्न शेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतो भूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Very nice chanting, Bhagini. Uttamam. थैंक यू गुरुजी धन्यवादः. धन्यवादः.